бо мақсади заминаи воқеъ гузоштан ва ворид шудани соҳаи сайёҳии кишвар ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон 27 ноябри соли 2007 дар шаҳри Картахена, Индаси Ҷумҳурии Колумбия, дар ҷаласаи 54-уми Ассамблеяи Созмони Умуми Ҷаҳонии Сайёҳии Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун узви комилҳуқуқи ин созмони бонуфуз пазируфта шуд. عضویت مملکت ما در این ساختار که یکی از 12 آژانسی‌های سازمان ملل متحد به حساب می‌رود، در برابر آموزش تجربه پیشرفته جهانی و اشتراک در جریان حل و فصل مسائل روزمره ساحه برای تشکل و در آینده مستحکم کردن ایمیج جمهوری همچون کشور سیاحی به نهایت منفعت زیاد می‌رساند. اینچنین عضویت به این سازمان جهت تاجیکستان برای گذراندن تحلیل‌های مارکتینگی و معین کردن ذخیره و امکانات کشور در بخش سیاحی شرایط مساعده را فراهم خواهد آورد. وابسته به این، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از مرحله شاملشوی همکاری‌های سودمند را با رهبریت و کارشناسان سازمان عمومی جهانی سیاحی جانب نموده ایستاده است. کارشناسان سازمان عمومی جهانی سیاحی جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری دارای ذخیره‌های بای سیاحی و شریک با اعتماد این سازمان اعلام کرده در شبکه‌های جهانی سیاحی مناسبت رهبریت عالی سیاحی کشور را عاید نقش‌ها بهره رشد من بعده ساحه سیاحی همچون نشانه سطح عالی کسبی ارزیابی نموده ایستادند. همزمان کارشناسان سازمان عمومی جهانی سیاحی در یکجایی با متخصصان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اقتدار سیاحی کشور را پیوسته تحلیل نموده آینده رشد آن را درخشان ارزیابی نمودند. боиси фараҳмандии мост ки дар заминаи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳии тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври мусбӣ ва ҷолиб арзёбӣ гардида мавқеи худро тадриҷан беҳтару мустаҳкам намуда истодааст. قابل تذکر است که از ماه سپتامبر سال 2018 پایتخت مملکت شهر دوشنبه عضو فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی می باشد. یادآور می‌شویم که فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی یکی از چنین تشکیلات‌های بانفوذ ساحه سیاحی بوده. ریاست فدراسیون را شهر پکین جمهوری مردمی چین پیش می‌برد. زیاده از 130 شهرهای دنیا و 70 عضو اینستیتوسیونالی از حساب شرکت‌های کلون سیاحی، اساسیاسی‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، مهمانخانه‌ها و استراحتگاه‌ها شامل فدراسیون مذکور می‌باشند. فدراسیون در سمت گذراندن چاره‌بینی‌های گوناگون سیاحی، برگزار نمودن آموزش‌ها و مشورت‌ها در ساحه سیاحی، جلب سرمایه به انفراستراکتور ساحه، تشکیل نمایشگاه‌های سیاحی، حل مسائل رشد سیاحی در شهرها و در مجموع وابسته به رشد سیاحی در شهرهای خرد و بزرگ امکانات‌های وسیع داشته کارهای زیاد را به انجام می‌رساند. عضویت شهر دوشنبه به فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی به معرفی گردیدن امکانات‌های سیاحی کشور در عرصه جهانی و گذراندن تحلیل‌های مارکتینگی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه همکاری‌ها را با فدراسیون عمومی جهانی شهرهای توریستی به راه مانده ایستاده است. شهر دوشنبه خانه امید تاجیکان دنیا بوده توجه مهمانان و سیاحان خارجی را تا رفت جلب نموده ایستاده است. شهر همچون پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال دارای ذخیره‌های بای سیاحی و انفراستراکتور مکمل بوده طول سالهای آخر و مکان برگزاری چهاربینی‌های بین‌المللی سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی تبدیل یافت و در تحکیم و تقویت بخشیدن نفوذ بین‌المللی وطنمان نقش بزرگ دارد. امروز کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در ساحه با سازمان و تشکیلات‌های زیاد جهانی همکاری نموده در سمت معرفی امکانات‌ها و تامین رشد سیاحی در مملکت یک قطار کارها را به سامان رسانیده است.
маврид ба зикр аст ки ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҷанубу шарқии осиёи миёна қарор дорад ва аз кишварҳои дорои зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ мебошад. 93% қаламрави тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил намуда, ҳамагӣ 7% он ҳамворӣ мебошад. дар тоҷикистон яке аз баландтарин қуллаҳои ҷаҳон қуллаи Исмоили Сомонӣ ки баландиаш 7495 метрро ташкил медиҳад ҷойгир мебошад. баландтарин қуллаҳои тоҷикистон ба ғайр аз қуллаи Исмоили Сомонӣ ин қуллаи Абуалӣ ибн Сино баландиаш 7134 метр, қуллаи Озодӣ баландиаш 7105 метр, қуллаи Истиқлол баландиаш 6974 метр, қуллаи Москва баландиаш 6785 метр, қуллаи Карл Макс баландиаш 6726 метр, қуллаи Гармо баландиаш 6595 метр, қуллаи Афсарони Шӯравӣ баландиаш 6233 метр, қуллаи Энгелс баландиаш 6510 метр, қуллаи Вудор баландиаш 6132 метр, қуллаи Мускули Шимолӣ баландиаш 6128 метр, қуллаи Маяковский баландиаш 6096 метр ва қуллаи Пахор баландиаш 6083 метр. сарвати бузурги ҷумҳурии Тоҷикистон ин дарёву кӯлҳои он мебошанд. дарозии 947 дарё дар кишвар зиёда аз 28500 километрро ташкил медиҳад. дарозтарин дарёҳои Тоҷикистон: Панҷ 921 километр, Амударё 65 километр, Сирдарё 165 километр, Зарафшон 306 километр, Бартанг Мурғоб 491 километр, Вахш 524 километр, Кофарниҳон 387 километр, Ғунд 296 километр. дар қисми баландкӯҳҳои Тоҷикистон захираи бузурги барфу ях мавҷуд аст. масоҳати умумии пиряхҳои Тоҷикистон ки ба беш аз 1000 мерасад 8476 километри мураббаъро ташкил медиҳад. 16 пирях дарозии зиёда аз 16 километр доранд, аз ҷумла пиряхи Ванҷиях ва Грумгрижмайло. бузургтарин пиряхҳои Тоҷикистон: пиряхи Ванҷиях масоҳаташ 156 километри мураббаъ, ҳаҷми пирях 93,6 километри мукааб. пиряхи Гармо масоҳаташ 114,6 километри мураббаъ. пиряхи Витковский масоҳаташ 50,2 километри мураббаъ, ҳаҷмаш 6,1082 километри мукааб. пиряхи Академияи илмҳои Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Социалистӣ масоҳаташ 48 километри мураббаъ, ҳаҷми пирях 5,1242 километри мукааб. пиряхи Наливкин масоҳаташ 45,12 километри мураббаъ, ҳаҷмаш 8,1588 километри мукааб. пиряхи Бивачи масоҳаташ 37 километри мураббаъ, ҳаҷми пирях 8,15 километри мукааб. пиряхи Грумгрижмайло масоҳаташ 37 километри мураббаъ, ҳаҷми пирях 19,184 километри мукааб. дар Тоҷикистон зиёда аз 1300 кӯл бо масоҳати 75 километри мураббаъ ҷойгир аст ки калонтаринашон Ховаркӯл, Сарез ва Яшилкӯл мебошанд. асосан кӯлҳои Тоҷикистон дар баландии зиёда аз 3500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд. кӯлҳои калонтарини Тоҷикистон: Ховаркӯл масоҳаташ 380 километри мураббаъ, кӯли Сарез масоҳаташ 79,164 километри мураббаъ, Зоркӯл масоҳаташ 38,9 километри мураббаъ, Яшилкӯл масоҳаташ 38 километри мураббаъ, Шуркӯл масоҳаташ 16,3 километри мураббаъ. обанборҳои калонтарини Тоҷикистон: Қайроқум масоҳаташ 520 километри мураббаъ, ҳаҷми об 4160 миллион метри мукааб. обанбори Норак масоҳаташ 106 километри мураббаъ, ҳаҷми об 10500 миллион метри мукааб. замин олами ҳайвонот ва набототи Тоҷикистон гуногун, ҳосилхез ва дорои қобилияти болост. ҷангалзорҳои Тоҷикистон саршор аз дарахтони худрӯи мевадор ва ҳазорон намуди растаниҳост ки аз тарафи аҳолӣ фаровон истифода мешаванд. дар Тоҷикистон зиёда аз 80 намуди ширхӯрҳо, зиёда аз 365 намуди паррандаҳо, 49 намуди хазандаҳо, қариб 40 намуди моҳӣ, зиёда аз 10 000 намуди ҳашарот мавҷуданд.
дар ин ҷо паланги барфӣ, силосинҳо, хирсҳо, гургҳо, рӯбоҳо, савзорҳо, инчунин оҳу ва архарҳо, гӯсфанди кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд. Айни замон дар Тоҷикистон 4 маҳмунгоҳ аз ҷумла бешаи палангон, ромит, дашти ҷум, зоркул, 13 парваришгоҳ ва боғи миллӣ вуҷуд дорад, ки масоҳати умумии онҳо 21% қаламрави Тоҷикистонро дар бар мегирад.